Assalamu Alaikum, what is up, and welcome to this another video. I hope you'll find it cool and enjoy. If you guys are new here, so please subscribe to the channel right now for getting more tutorials and turn on the bell icon for getting notification of my next videos. And I'm on Instagram. You guys can easily follow me on Instagram. Link of my Instagram is in the description. And for purchasing any kind of turban or any kind of shimal or any kind of Amamah Sharif, you guys can contact my own brand aid. The WhatsApp number and Telegram number is given in the description. We deliver all over the world. And in this beautiful tutorial, I'm going to show you how to adapt beautiful Usama Gazi Amamah Sharif that I'm done right now. I'm using some other shades here, but you guys can use the exact shades those Osman Gazi style. So let's see how we can use that. This beautiful Amamah Sharif. دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني أنا وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني عني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني أنا وميض الحب
دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني عني وميض الحب ألبسني I hope you enjoyed this video, and if you have, so give it a thumbs up and leave your beautiful comments below because I'm just waiting for your comments. And Allah Hafiz till my next video.